السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي خلق كل شيء فأحسن خلقه وترتيبه. Beliau Al-Habib Muhsin mengatakan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana telah mentertibkan daripada penciptaannya, maka sehingga menjadi tertib dengan apa yang dijalankan di bumi. وأدب وعلم نبيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأحسن تعليمه وتأديبه صلى الله عليه. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mendidik daripada Rasulullah sehingga Rasulullah menjadi daripada suri tauladan di dalam akhlaknya. ودخل صلى الله عليه وسلم في ذات يوم إلى مسجده الشريف ورأى حلقتان، حلقة يتدارسون فيها العلم وحلقة يذكرون الله تعالى. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk di dalam masjid dan kemudian beliau melihat daripada dua kelompok, yang mana kelompok pertama berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kelompok yang kedua adalah membahas daripada hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. ثم جلس صلى الله عليه وسلم مع الحلقة التي يتدارسون فيها العلم وقال: كلا المجلسين على خير وإنما بعثت معلما. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk kepada kelompok yang mana daripada kelompok itu menjelaskan daripada hukumnya Allah dari halal dan haram. Bahkan Rasulullah mengatakan kedua kelompok ini adalah baik yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala maupun yang menjelaskan tentang halal dan haram. Akan tetapi aku lebih memilih daripada satu kelompok yang menjelaskan hukumnya Allah daripada halal dan haram. وفي الحقيقة نشكركم من صميم قلوبنا على حسن الضيافة وعلى حسن الظن وعلى حسن الرفادة فجزاكم الله عنا خير الجزاء. Beliau mengatakan terima kasih banyak dari hati lubuk yang paling dalam kami ucapkan kepada kalian semua atas penyambutan yang sempurna, atas prasangka baik yang sempurna kepada kami. وكما قال المتكلم آنفا جزاه الله عنا خير الجزاء على حسن ظنه من تمثيل دخول شخص الفقير إلى الله بدخول الحبيب صلى الله عليه وسلم حسن ظن منه، فكذلك نحن نحسن الظن ونشعر في دخولنا هذا كاستقبال الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Bahkan beliau mengatakan sebagaimana tadi Mudirul Ma'had mengatakan dengan prasangka baiknya beliau kepada kami, begitu juga kami berprasangka baik kepada beliau, sehingga ketika kami memasuki dan mendatangi majelis tersebut kami berasa disambut sebagaimana Nabi Muhammad disambut oleh kaum Ansar. ونحن نقول لشيخنا الشيخ كاي الحاج مزكي بر العالم في معهده المبارك هداية الله، نقول له نعجز عن شكركم، ولكن إن شاء الله تكون مكافأتكم وجائزتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beliau mengatakan kami tidak bisa membalas kepada antum semua, khususnya kepada Mudirul Ma'had Ahmad Muzaki, akan tetapi dengan kelemahan kami di dalam membalas daripada kebaikan antum semua, insya Allah nanti Rasulullah di hari kiamat yang akan membalas kebaikan kalian semua. ومشائخكم قد تحققتم بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: أحبوا الله لما يغدوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله وأحبوا آل بيتي لحبي فجزاكم الله خير الجزاء. Bahkan daripada guru-guru kita atau guru-guru kalian sangat mengamalkan atau sangat mempraktekkan daripada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, cintailah Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang sangat banyak memberikan nikmat kepada kalian.
kemudian cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian cintailah keluarga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena kalian mencintai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والذي تعلمناه من ساداتنا ومشايخنا أن الله سبحانه وتعالى أورثنا هذه الأرض لثلاث مهام. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya mengajarkan kepada kita bahwa bumi ini terbagi menjadi tiga. أولها العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Bahkan yang pertama, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah aku menciptakan kalian wahai manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Qala ta'ala wasta'marakum fiha, ay anna Allah ja'alakum hadhihi al-ard. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kami menjadikan daripada bumi-bumi tersebut untuk kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah istakhlafana linu'mir hadhihi al-ard kama arada biwasitati habibihi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan atau menjadikan kita penerus di bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والمسألة الثالثة تزكية النفوس. قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Dan yang masalah ketiga adalah perbaikan hati, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya, sungguh beruntung bagi orang yang mempunyai hati-hati yang bersih, dan sungguh merugi bagi orang yang mempunyai hati-hati yang kotor. وهذه الأمور الثلاثة لا تستقيم للإنسان حتى يجمع بعض الأمور التي تساعده على تحقيق هذه الأمور الثلاثة. Tidaklah seseorang bisa melakukan perkara hal yang ketiga tersebut melainkan sudah daripada mengisi daripada syarat-syarat yang kedua tadi sebelumnya. فيحتاج أولا للعلم. Maka yang pertama adalah kita membutuhkan ilmu. وهذا مكان وهذا موطن إخراج العلماء التي أنتم فيها الآن. Maka di tempat ini, tempat belajar, bisa atau pasti mengeluarkan banyak ulama-ulama yang berdakwah di luar sana. من أين يخرج العلماء؟ من الأسواق؟ من ملاعب الكرة؟ لا، من المعاهد الدينية المباركة هذه. Dari mana bisa menjadi ulama? Dari mana bisa keluar daripada ulama yang hebat? Kalau bukan karena dari pondok-pondok pesantren. Apakah keluar dari pasar? Apakah keluar daripada lapangan-lapangan? ويقول العارفون بالله إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر أين أقامك. هل أقامك في ملعب كرة؟ هل أقامك في ملهى؟ هل أقامك في أماكن اللهو وغيرها؟ أو أقامك في مكان يخرج منه الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. Suatu orang arif mengatakan, apabila kalian ingin mengenal siapa hakikat daripada diri kalian sendiri, maka lihatlah di mana kalian tinggal, maka lihatlah di mana kalian diam. Apakah kalian diam di pondok pesantren, ataukah kalian diam di pasar, ataukah kalian diam di tempat yang suatu bikin kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. La syai'a kal ilmi qattu siru ilaihi wa huttu fi majlis al-ilmi sirrun bihil wizru anna yuhattu. Maka ada sebuah syair yang mengatakan, kalian berjalan untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala ketika kalian sudah diberi kepercayaan oleh Allah, kalian sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perdalamilah, maka pahamilah dengan sebaik-baik daripada pemahaman kalian. Insya Allah ketika kalian menjaga amanah
yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhir kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran pahala yang sangat besar. النظر إلى وجه العالم عبادة. Memandang daripada orang yang alim adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. إذا كان النظر على وجه التعظيم لله سبحانه وتعالى. Apabila seseorang memandang dengan pandangan agung, dengan pandangan rahmah, maka memandang orang alim tersebut maka ibadah. النظر إلى الوالدين عبادة. Memandang kepada dua orang tua kita semua adalah ibadah. النظر إلى القرآن الكريم عبادة. Memandang daripada Al-Quran yang sangat mulia itu adalah suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. وأرى أن الله قد جمع لكم هذه الثلاثة في مثل هذه المعاهد الخيرية. Dan saya melihat daripada tiga yang saya sebutkan tadi, saya yakin semua di pondok ini kalian pernah memandang tiga perkara ini, bahkan terus menerus kalian memandangnya. Alhamdulillah Al-Quran muntasyir baina dhahranina. Alhamdulillah Al-Quran tersebar daripada di sekeliling kita ini. والعلماء وأهل الفضل موجودين بين ظهراننا. Dan ulama dan orang-orang yang mempunyai keutamaan tertentu ada di samping-samping kami. وقالت العرب آباؤك ثلاثة. Dan seorang penyair Arab mengatakan bahwasanya orang tua kalian itu ada terbagi menjadi tiga. أبوك الذي ولدك أي الذي كان سببا في بروزك إلى هذه الدنيا. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan kalian hingga kalian keluar di bumi ini. وأبوك الذي زوجك ابنته. Yang kedua adalah orang tua yang mana engkau menikahkan anak perempuannya atau disebut mertua kalian. وأبوك الذي علمك. Dan yang ketiga adalah orang tua yang mengajarkan kalian mengenal Allah Subhanahu wa taala. إذن هؤلاء المدرسون لك الذين يعلمونك هم آباء لك كذلك فالنظر إليهم عبادة. Maka orang tua yang ketiga yang tadi disebutkan daripada Al-Habib, maka itu adalah orang tua kalian. Maka memandang daripada guru-guru kita atau memandang daripada kiai-kiai kita itu adalah suatu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. إذن هذا المطلب الأول الذي قلنا حتى تتحقق الثلاث المطالب التي ذكرناها مطلب العلم. ثانيا الصدق مع الله سبحانه وتعالى. Maka ketika yang perkara tiga tadi yang sudah kita sebutkan, yaitu kembali lagi pada pembahasan yang pertama, kemudian naik yang kedua adalah suatu kejujuran hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. الذي يعبر عنه بالإخلاص أو النية الحسنة. Yang mana bisa diibaratkan dengan ikhlas dan benarnya niat kita di dalam menuntut ilmu. والحديث العظيم الذي يقول الإمام الشافعي أنه حوى ثلث الدين قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Bahkan Al-Imam Syafi'i mengatakan ketika ada datang dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, sesungguhnya sesuatu itu diperlukan untuk niat, maka kami menjadikan sepertiga dari madhab kami membutuhkan niat. Nah, yang kedua, يعني يدخل هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات في أكثر من 70 باب من أبواب الدين. هذا الحديث حديث إنما الأعمال بالنيات يقول الإمام الشافعي أن هذا الحديث يدخل في أكثر من 70 باب من أبواب الدين. Bahkan Al-Imam Syafi'i mengatakan hadis tadi bisa mengeluarkan 70 daripada pintu-pintu agama. ونحن جئنا إلى هذا المعهد المبارك سبحان الله الذي أساق الناس يعني لعلكم أردتم الذهاب إلى مكة وإلى المدينة فلم يسهل الله الآن وإن شاء الله يسهل لكن الله أحضر لكم مكة والمدينة إلى عندكم سبحان الله. Maka kami melihat daripada keinginan kalian pergi daripada ke Makkah dan ke Madinah, maka kami doakan daripada kalian semua insya Allah nyampe ke Makkah dan ke Madinah. ثم في الحقيقة نحن جئنا لنستفيد ونسمع كذلك من المشايخ ونفسح المجال كذلك لنسمع منهم الفوائد. ونزولا عند طلب أهل هذا المكان المبارك نقول إن صحت لنا الإجازة
فقد أجزنا جميع الطلاب في كل ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. Maka kami datang ke sini sebenarnya untuk mengambil faedah daripada guru-guru yang ada di samping kami. Maka ketika kami datang ke sini untuk berbicara, maka kami akan memberikan satu ijazah kepada kalian semua. وجميع ما سمعناه من المرويات عن سيدي الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب أحمد مشهور الحداد والحبيب عطاس حبشي ثم من دونهم في الطبقة الحبيب محمد بن عبد الله الهدار والحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب زين بن إبراهيم بن سميد ثم من دونهم في الطبقة سيدي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ ومن بعده إن صحت لنا الإجازة فقد أجزناكم في جميع المرويات العقلية والنقلية. Maka ketika kami ingin memberikan ijazah kepada kalian dengan apa-apa ijazah yang bisa mendekatkan kepada Allah, ijazah yang bersambung kepada guru-guru kami, kepada guru kami Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf, kemudian kepada guru kami kepada Al-Habib Ahmad bin Mashhur bin Taha Al-Haddad, kemudian kepada guru kami Al-Habib Umar bin Hafid, kemudian kepada guru kami Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, maka kami akan kasih sanad keilmuan semua kepada antum. وكذلك سيدنا الوالد السيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. Kemudian kami akan memberi juga ijazah yang mana ijazah itu nyambung kepada orang tua kami, kepada Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, semoga Allah menyayanginya. لكن الإجازة يا سادتي هذه درجة من درجات التحمل والتواصل. Maka ijazah ini yang aku akan kasihkan adalah ijazah sanad, yang mana ijazah bersambung keilmuan kepada mereka semua. الإجازة إما إجازة تبرك كما هذه التي سمعتموها. Ijazah yaitu ada ijazah yang mana pengambilan berkah sebagaimana yang tadi saya jelaskan dan antum mendengar semua. وأقوى منها إجازة التحقق الذي هو يسمع التلميذ يسمع من الشيخ ثم بعد ذلك الشيخ يسمع من التلميذ ثم يجيزه. Kemudian ada ijazah yang paling kuat yang mana seorang murid membacakan ke gurunya, kemudian gurunya membacakan kepada murid, lalu si guru itu memberikan ijazah kepada murid. والخلاصة أن المدد في المشهد كلما كان مشهدك واسع وحسن ظنك واسع كان العطاء من الله لك واسع. Dan kesimpulannya, seberapa banyak kalian memandang dengan pandangan prasangka baik kepada guru kalian, maka pemberian futuh daripada ilmu sesuai daripada kadar pandangan ta'zim kalian kepada guru kalian. Barakallahu lana wa lakum fi hadzal ijtima'. Amin. Wa nafa'ana wa iyyakum bihi a'zama al-intifa'. Amin. Semoga. وفي الحقيقة الواسطة في جمعنا هذا وفي مناسبتنا هذه وفي حضورنا إلى عندكم هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فجزى الله عنا سيدنا محمد خير الجزاء. Maka hakikat daripada kita menghadiri semua, bahwasanya ketahuilah Rasulullah yang menghadiri daripada acara tersebut, maka kami ucapkan terima kasih, semoga Allah membalas daripada kebaikan-kebaikan kalian semua. أنا لا أفهم كثير من كلامكم من كلام أهل إندونيسيا وأنتم كذلك الأكثر لا يفهم الكلام العربي ولكن سبحان الله الذي وحد هذه الألسن وهذه القلوب الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم. Saya tidak banyak paham daripada bahasa Indonesia, kemudian juga kalian juga tidak banyak paham daripada bahasa Arab, akan tetapi yang bikin mempersatukan kita di tempat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن النيات الصالحة المعهودة بين العلماء أنهم يزورون بعض ويتزاورون لأن كل أخ في الله تتعرف عليه يكون لك درجة في الجنة فنحن نحصل على درجات بعدد معرفتنا لكم وكذلك أنتم تحصلون على درجات في الجنة بعدد من تعرفتم عليه. Maka ketika kita saling mengenal nanti, maka kita akan insya Allah berkumpul di surganya Allah subhanahu wa ta'ala sesuai daripada derajat yang ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قاسم من أعظم القاسم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله يا ربي، وانظر لهذا الجمع يا مولانا واجعل له نهج الرضا ديدانا. آمين. وصل يا ذا الجود والإرفاق على النبي بهجة العشاق وآله والصحب خير آلي ما مزق الشوق حجاب الراني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.